Unsa ang imong gipaabot? Para unta sa amo ang lugar nga matabangan ko nila. Davao City was recognized by the international community in 2013 as the first 100% smoke-free metropolitan in Association of Southeast Asian Nations region. Davao takes pride in preserving its majestic natural wonders. You could go as high as the highest mountain in the Philippines, Mount Apo, or as deep as the most profound waters of Samar Island. To personally feel the true spirit of Davaoenos, a tourist should experience Kadayawan sa Davao. Ilog ng mga ulap, hinihipan ng hangin, uni ng mga ibon, naglalakbay sa himpapawid. Kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Visit the Philippines' first chocolate museum in Malagos Garden Resort and try Davao's award-winning bean to bar cacao treats. Lastly, one cannot leave Davao without tasting its #1 delicacy, the widely debated durian. While Davao City has been recognized as one of the cleanest cities in the Philippines, it has a growing garbage problem. A look into the city's canals or in some coastal barangays, you will find piles of trash. Davao also suffers from growing urban issues such as poor public transport systems, worsening traffic situation in the city, flooding in many portions, and environmental problems. Ako si Edna Vicente, nagpuyo sa mental Davao City, usa ka resource collector sa mga basura. Ug kada semana mo na akong ginatrabaho. Ang akong edad 45. Sa matag adlaw akong trabaho sa pandemya nga mangulikta gyud og basura. Ikaduha aron makibatok sa pandemya sa kalisod, usapod na siya makatabang sa mga limitan kay na ako mga recyclable nga makuha nimo sa matag adlaw. Pasalamat po ko nakadawat ko sa tabang gikan sa gobyerno, nagamit na ko sa ako ang pamilya, labi na sa palit og mga tambal kay uso man ron ang mga sakit nga niabot yang uban sa malit ko namo sa amo ang panginanglanon sa matag adlaw. Katang ilang kwartang ginabang. Karon ulahi kadawat ni 1.5. Kadawat ni ka isa size. May na naman po ito makatabang buhat ugas. Sure, it's dirty labor, but it's clean money. This wasn't the first option to consider. The pandemic has made things more difficult, but with DSWD's Ayuda, their burden has been lightened a little. What more can DSWD do? What about the voice who will speak for the indigenous families? So what is Ayuda? Sa Sustainable Livelihood Program, ang ayuda na binibigay namin is financial assistance doon sa mga gustong magkanegosyo or gustong magkatrabaho. The direct translation, help
or assistance, which usually comes from the public and private sectors, and to those people who were internally displaced due to armed conflict. To the Sustainable Livelihood Program, preparation stage. So, doon ginaganap yung tinatawag namin SLP Assembly or SLP Orientation. Lahat ng mga target na tao sa barangay, ino-orient kung ano yung programang Sustainable Livelihood Program, paano yung proseso ng pagpipili ng mga tao, ano yung paraan ng pag-identify ng kanilang mga livelihood projects para matutukan. Are my thoughts about the DSWD Sustainable Livelihood Program. In its essence, it is a very substantial program directed towards the poor communities and also our lumad communities in the Philippines to give them access to income-generating opportunities. I think there are still some families who are not part of the program. It could be because of the presence of the local DSWD is not felt. So in my opinion, the DSWD or the government can strengthen their presence in local communities. Because we only have a limited budget every year. Kaya hindi lahat ng indigent families nabibigyan ng sustainable livelihood. Hindi kami nagkukulang ng advertisement ng aming program, binobroadcast. Meron na kami social media, meron radio, meron TV. They can also advertise the success stories of the SLP beneficiaries to the public. Sa amin dito sa DSWD, so meron kami mga tinatawag na yung sibol pagbabago. Marami kami mga success stories na makapagsasabi na talagang epektibo ang aming program. Dahil doon sa mga ibinibigay naming interventions. Merong mga pamilya nating qualified pero hindi siya na isali sa SLP kasi kami sa SLP hindi namin pinipilit ng tao sumali sa amin. Maraming family na gustong sumali pero iba din yung interest. Hindi akma sa guidelines ng SLP ang gusto nila kaya hindi namin sila maisali. It's totally fine to ask for financial assistance or skills assistance via trainings or seminars. However, must set limitation. Yes, the SLP is there to give boost to their businesses or to their individual skills or capacities. However, the rest of the story is up for the family or the individual beneficiaries on how we'll make the most out of that financial assistance or skills assistance from the SLP program itself. I think the indigent families, all they have to do is magpa-beneficiary ng SLP. The family beneficiaries also must do their part to make these government programs work. The DSWD's Sustainable Livelihood Program is an excellent way to alleviate poverty. However, the success of the beneficiaries in the program is still in the hands of the families. If you're given a seed, you should plant it. You can't expect it to bloom if you don't put in any effort or attention to it. If the program is given more support by the government or the private sectors, will the program's effectiveness increase? Nagpaabot mi diri para unta sa amo ang lugar na matabangan ko niya. Kay layo man mi sa lungsod ma'am, masig mi amin sa subdivision. Dili mi makabasta-basta adto sa ilaha. Kay kuan na good mi senior citizen na good ko ma'am. Akong panawagan sa gobyerno ma'am nga unta kaning tagaan na tag kagawasan nga maka lihok na gyud tag maayo no kay karon nga panahon mura magkontrolado gyapon ta. So actually our government are using its resources, no? Any available resources para matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap na maiahon. Okay? So marami ang ginagawa ng DSWD, not only DSWD but other agencies. Mahimo siguro ma'am nga taaso nila pagpanlangtaw hilabi na ning mga duol nga barangay sa ato ang lugar kung asa ta na sakop sila mo'y magmugna kung unsay maayo para sa ato ang tanan para mabawasan ang kalisod sa kalibutan. Maayo na lang namo ma'am tagaan gyud ni sa atong panggobyerno ug kabuhian nga diri para sa ato ang lungsod.
kaning among congressman, kaning amo ang kapitan, mauuntay magmugna sa among kaayuhan diri sa amo ang lungsod man. Kami din sa SLP, we are hoping na itong new president na ito, mapigilan niya yung devolution sa LGU ng programa ng SLP. Ang magiging kawawa na naman, kaming mga empleyado. Kasi pag hindi kami tinanggap ng LGU, saan kami, yung hanap buhay namin, mapuputol din. Gusto na ko ma'am nga matabangan gyud niya anang panginahanglanon sa parte sa DSWD sa livelihood ingon man sa panginabuhian nato. Dako siguro kaayuhan ma'am kung makapili ta og presidente na dapat mo ayuda sa atoa. Kanang manubag ba siya sa ato ang kuan sa Pilipinas? Kanang maayo siyang mo atubang sa maskin kang kinsa. May isang kadagol sa mga, Maayo mo dumala. sa mga tao. If the soon-to-be President of the Republic of the Philippines empathizes with our lumad communities or the poor families, he or she hears and acts accordingly to their concerns, whether it is socio-economic concerns or environmental concerns, then they will be in a favorable position. Otherwise, however, God forbid, they will be in a bad position, neglected, and unheard. Now, if this kind of ayuda is discontinued, it is detrimental to Filipino families because it would cause catastrophic damage to families. Dako kaayo ang epekto kay ngano ma'am. Kulang mi kaay sa income, di mi basta-basta makalihok. Maskin unsa namo kakugihan kay gibawalan man ni mga senior ma'am pagsuroy-suroy, panginabuhi wala. Dili naman ka basta-basta makapangita og laing katrabahoan kay mura magkontrolado na ang atong panginabuhian karong panahon. Mas maayo man gyud nang naay DSWD nga naagi mo barog sa imong gyud kuan. Sama gud sa usa ka pamilya nga naay mo barog isip ginikanan nato nga kuan. Kalig. Government assistance would no longer be available, equivalent to the employment opportunity provided by the Sustainable Livelihood Program option for beneficiaries. The DSWD also takes into account the beneficiaries' circumstances. Ma'am, kung sa akong edad, mao pa na imong pangutana ma'am nga kanang bahin sa trabaho. Murag dili naman ko makakuan ma'am kay ako karon 74 naman ko kapin. Wala naman siguro imo dawat. Ang mahalaga lang nga ikatabang nila sa amoa na kung dili naman ang ayuda, tabangan mi og livelihood. Kung unsay maayo nga livelihood para sa among kabuhi. And then for our brethren na mga nasa indigent sectors, so lang tayo kay Lord pag lagi tayong nangangailangan, tumawag tayo sa Kanya kasi God will use people para i-bless tayo, para ibigay yung mga pangangailangan. That success is dependent on effort. We cannot expect to succeed in life if we only rely on the assistance of others. After all, we make our own success stories.